آج ایک خاص کہہ لیجئے کہ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ٹاپک نہیں پوری بک ہے۔ اور اس تناظر میں کہ اس وقت دنیا کے اندر حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، اور بلکہ اندازہ نہیں ہے بلکہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کر سکتے ہیں، یا کریں گے، یا کر رہے ہیں۔ اور اس تناظر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بک آف جاب کو سامنے لے کر آیا ہوں، ایوب کی کتاب، اور اس کو ہم ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ ہم جانیں کہ ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہے دکھ، تکلیف اور مصیبت خدا کے جلال کا باعث ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ لیں گے تو پھر ہم خدا میں بڑھنا، خدا میں ترقی کرنے کو جان پائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے پین جو ہے، پین اور تکلیف، درد، مصیبت، ٹھیک ہے، یہ ہماری پروموشن کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اسپرچل پروموشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ دانیل میں ایک خوبصورت آیت ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، اور بعض اہل فہم تباہال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براق ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ آمین۔ اہل فہم کیا ہوں گے؟ بعض اہل فہم کیا ہوں گے؟ تباہال ہوں گے تاکہ پاک صاف ہوں، براق ہو جائیں۔ تو گویا آخری وقت میں یہ حالات ایسے ہوں گے کہ جس میں ہمیں جو ہے تکلیف اور مصیبت اور ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ تاکہ کیا ہوں؟ پاک صاف ہوں، براق ہو جائیں، ٹھیک ہے، سفید ہو جائے جب تک آخری وقت نہ آ جائے۔ لہٰذا آخری وقت کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ پاک صاف اور براق ہو جانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور چونکہ وہ ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس میں کوئی داغ، کوئی جھری نہیں ہے، اور وہ اسے کیا کر رہا ہے؟ وہ اسے پاک صاف کر کر، غسل دے کر جو ہے وہ باپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں جوب کی کتاب یا ایوب کی کتاب کا جو مقصد یہی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ خدا کے پلان کو سمجھیں، اور وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں ہر حالات کے لیے، ہر جو ہے وہ سچویشن کے لیے، اور اس میں سے گزر کر جو ہے وہ غالب آنے والے ہو سکے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو گویا یہ اینڈ جنریشن کے لیے جو ہے ایک جو اینڈ جنریشن ہیں، ٹھیک ہے، آخری جو ہماری نسلیں ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ ان کے لیے یہ مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ یہ پیغامات ان کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو جب وہ تیار کر سکیں، اور خدا کے منصوبے اور خدا کے جو طریقہ کار ہے وہ اس کو سمجھ سکیں، جو اس نے نہایت ارلی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ ایوب کی کتاب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بائبل کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پرانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے پینٹاٹیوک سے بھی پہلی کہا جاتا ہے لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا آپ اندازہ یہ کیجئے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو آخری جو ہے زمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے جو آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ہم نے یہ سٹوری جو ہے وہ سالوں سال سے سن رہی ہیں۔ ہم ان کو جو ہے وہ جنازوں میں سنتے ہیں، ہم ان کو جو ہے آپ جو ہے میموری سروسز کے اوپر سنتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سٹوری کو صحیح انداز کے ساتھ وہ سیکھیں تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور جو آج جو بات یہ ہے ٹاپک ہمارا ہوگا، گاڈ پکس اے فائٹ۔ کیا ہے بولیے؟ گاڈ پکس اے فائٹ۔ کیا بولیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ لڑائی چھیڑتا ہے،
खुदा चैलेंज उठाता है। आमीन। खुदा चैलेंज करता है। आपको मालूम है, हम एक आयत पढ़ लेते हैं अय्यूब की, फिर बात करते हैं। पहला बाप उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ठीक है। उसकी सरजमीन में कौन सा शख्स, क्या नाम है उसका? अय्यूब नाम एक शख्स था। उसकी क्वालिटीज क्या है बोलिए? ठीक है, वो कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से, ये 4 क्वालिटीज उसके अंदर पाई जाती थी। उसके कितने बेटे बेटियां थी बोलिए? उसके पास कितनी भेड़ें थी बोलिए? और ऊंट कितने थे? बैल कितने थे? गधियां कितनी थी? और बहुत से नौकर चाकर थे। ठीक है, बहुत से नौकर चाकर थे। चनाचे वो एक दीनदार और दौलतमंद शख्स था। उसके 10 बच्चे थे, जो अक्सर जब आप इसको पहले 2 बाब अगर आप पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आपको अंदाजा होगा 2 अबवाब में। अगर आप 2 बाब जो है इसके पहले 2 अबवाब अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी जब वो आगे तक समझ आ जाएगी। उसके 10 बच्चे क्या करते थे? अक्सर दावतें करते थे, खुशियां मनाते थे। और वो अय्यूब जो है अपने बच्चों की रूहानी हालत के बारे में फिक्रमंद रहता था। और अय्यूब उनकी तरफ से बाकायदगी से सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाता था ताकि उनके गुनाहों का कफारा हो सके। खुदा ने अय्यूब की दीनदारी को देखकर शैतान से कहा। किसकी दीनदारी को देखकर कहा? अय्यूब की दीनदारी को देखकर, उसकी गॉडलीनेस को देखकर शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल रासबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं। चनाचे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इब्राहिम उस वक्त जो है कौमों का बाप कहलाया, लेकिन उससे भी पहले का ये शख्स है। कोई भी नहीं, उस जैसा कोई भी नहीं है। अब इसका मतलब यह है, ये बात ये वाज़िया नजर आती है कि खुदा खुद शैतान से जंग छेड़ रहा है। मेरी बात समझ आई आपको? खुदा खुद क्या कर रहा है? शैतान से जंग छेड़ रहा है। मीन्स गॉड पिक्स अ फाइट। ये खुद वो फाइट क्या कर रहा है? वो शुरू कर रहा है। और अय्यूब इस लड़ाई में वो एक स्केप गॉड जिसे कहते हैं, तो कुर्बानी का जो कहते हैं बकरा बन गया है। उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, जो हो रहा था, अय्यूब को इस आसमानी गुफ्तगू का बिल्कुल इल्म नहीं था। आपको ये याद रखना चाहिए कि अय्यूब को ये मालूम नहीं था कि खुदा ने जंग छेड़ी हुई है, खुदा ने स्टार्ट ले लिया है। ठीक है, और उसका इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ उसके साथ होगा, उसका इल्म नहीं था। और फिर एक और ख़ास बात है जो याद रखने वाली है कि जो कुछ भी आगे पेश आने वाला है उसकी इब्तिदा शैतान ने नहीं की, बल्कि खुद खुदा ने की है। आमीन। लिहाजा इब्तिदा से अंजाम तक ये सब कुछ खुदा का मंसूबा था। इब्तिदा से
अंजाम तक ये किसका मंसूबा था? बोलिए। सो गोया हम ये कहेंगे कि आपको ये समझना है, एक ईमानदार को समझना है कि खुदा क्या करता है, आसमान पर अपने लोगों के लिए वो किस तरह से प्लान करता है। ठीक है, जब खुदा ने अय्यूब की तरफ इशारा किया तो शैतान ने गोया कहा, हैरत की बात नहीं है कि अय्यूब तुझसे डरता है। वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि तेरे साथ तेरे से डरे, या तू अपना के वो अपना तेरा रोब माने, तेरा दबदबा माने, या तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तुत करे, वो कुर्बानियाँ करे। वो बेवकूफ़ शख्स नहीं, वो नादान शख्स नहीं है, बल्कि तूने उसे बरकत दी है, तू उसकी हिफाजत करता है, तू उसकी दुआएं सुनता है। वो क्यों ना तेरी इबादत करे अगर तू उसकी सारी आसाइशें छीन ले, तू उसकी सारी आसाइशें क्या कर ले? छीन ले, तो देखना वो तुझ पर तेरे मुंह पर लानत करेगा। ठीक है, तो गोया ये जब खुदा ने कहा चल देख, इसको देख, ठीक है, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, ठीक है। तो गोया हमें बाइबल मुकद्दस में खुदा ने एक शख्स को हाईलाइट किया है, ठीक है, और इसको ये प्रिविलेज मिली है कि उसका नाम बाइबल मुकद्दस में या किताबी शक्ल के अंदर हो। ठीक है, उसकी तरफ इशारा किया है खुदा ने, शैतान को जो है उसकी तरफ जो है कहा कि देख इसको, ठीक है। उसने कहा वो तेरे मुंह के ऊपर तेरी तकफीर करेगा, वो तेरे मुंह के ऊपर लानत करेगा। अब देखिए खुदा ने क्या जवाब दिया, ठीक है, डन डील, डन डी, मैं बेट लगाता हूं, ठीक है। एक बड़ी शर्त लगी है, ठीक है, आसमान पर एक बड़ी शर्त लगी है, डन डील हुई है। क्या है कि जा अय्यूब को आजमा कर देख, उसकी जिंदगी के गिर्द से अपनी मैं हिफाजत को हटा लेता हूं, मैं उसकी फसील को जो उसके चौगिर्द है मैं क्या करता हूं, उसे हटाता हूं। देखते हैं कि तेरा कहना दुरुस्त है या मेरा मान दुरुस्त है। और उसने खुदा ने कहा कि तू हर चीज को छू सकता है लेकिन उसकी जान को तूने नहीं छूना है। ठीक है, तो गोया हम यूं कहेंगे कि खुदा और शैतान के दरमियान में बैट लगी है, और यूब इस तजर्बे में एक आजमाइशी नमूना बन गया है। और फिर देखिए कि इस बैट का, इस शर्त का, ठीक है, पहला मरहला स्टार्ट होता है। और पहले मरहले में क्या होता है, शैतान ने अय्यूब की मलकियत के ऊपर हाथ डाला। किसके ऊपर हाथ डाला उसने? उसकी मलकियत के ऊपर हाथ डाला, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था। क्या क्या था उसकी मलकियत? क्या थी कि उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल और 500 ही गद्दियां, और फिर बहुत सारे नौकर और नौकर चाकर थे। ठीक है, तो गोया आप ये देखिए कि क्या हुआ कि एकदम से जब शैतान को मौका मिला और फसील को हटाया गया, हिफाजत बाड़ जो है वो तोड़ दी गई, और जो है शैतान को कहा गया तू करना चाहता है तो कर ले, तो तेरे पास जो है उसकी मलकियत है, उसके ऊंट हैं, उसकी गद्दियां हैं, उसकी भेड़ें हैं, उसके बेटे और बेटियां, ये सब एक शख्स की मलकियत है। उसका असासा, उसका एसेट है, उसके बेटे बेटियां और उसके नौकर चाकर, उसके भेड़ बकरियां, ये सब कुछ जो है उसका जो है वो था। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, जब आप पहले बाब में पढ़ें तो क्या लिखा है, और एक दिन जब 13वीं आयत में, जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासद ने अय्यूब के पास कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास जा रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया।
फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्होंने ले गए और उन्हें ले गए और नौकरों को तह किया। फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उसके घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़े और वो मर गए। और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे क्या करूं, खबर दूं। तो गोया आप ये देखिए, ना सिर्फ उसके जो है माल सबाब, बल्कि उसके नौकर चाकर भी जो है वो मारे गए हैं। उनको तलवार की धार से वो कत्ल कर दिया गया है। सिर्फ वो जो कासद बचे जो है वो उसके पास जो है वो अपना पैगाम लेकर आए हैं। सो पहली टर्न में, पहले मरहले में, ठीक है, अबलीस ने उसकी मलकियत के ऊपर हाथ डाला है, उसके बेटे और बेटियों के ऊपर हाथ डाला है, उसकी जो है माल सबाब के ऊपर हाथ डाला है, उसके नौकर चाकर के ऊपर हाथ डाला है। और अभी देखिए कि जब वो उसने उसके ऊपर ये हमला किया है, ठीक है, कि मैं इस जीत जाऊंगा खुदा से, मैं इस शर्त को जीत जाऊंगा, मैं इस बैट से को जो है बैट जीत जाऊंगा, मैंने इसका सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। उसका रद्द अमल आपको 20वीं और 22वीं आयत में मिलेगा। तब अय्यूब ने उठकर अपना पहरन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया, कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया, ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन। खुदा के सामने जमीन पर गिरकर उसने क्या किया है, बोलिए, सजदा किया। तो गोया शैतान ने जिस तकफीर की, जिस लानत की उम्मीद की थी, अय्यूब ने उसके बरअक्स इबादत की है। आमीन। सो गोया आप क्या कहेंगे कि इस जब मरहले में शैतान क्या हुआ है, बोलिए, वो हार गया। ठीक है, फिर भागा खुदावन के पास गया, ठीक है, और खुदावन ने फिर छेड़खानी की। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा ये लोग समझते हैं कि ये शैतान ने खुदा को बहकाया, ठीक है, नहीं, बल्कि ये खुदा खुद है जो पॉइंट आउट कर रहा है, खुदा खुद है जो जंग को छेड़ रहा है, जो लड़ाई को छेड़ रहा है। अजीज बहनों भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करें। और उसकी सारी मलकियत उससे छीन ले गई हैं, उसके बेटे बेटियों से छीन ले, उसके जो है उसका नौकर चाकर से छीन ले, उसकी भेड़ बकरियों से छीन ली हैं। लेकिन यह शैतान अब यह खड़ा था कि अब ये क्या करेंगे, खुदा के ऊपर कुफर बकेंगे, ये खुदा की तकफीर करेंगे, ये खुदा की नाशुक्री करेंगे, ये गिला करेंगे, ये शिकायत करेंगे, ये जो है चीख चहाड़ा करेंगे। और इसके बरक्स उसने क्या किया है, उसने जैसा सर मुंडाया, गिर के खुदा को सजदा किया, बरक्स के वो बेजा यह लानत करता, उसे खुदा की इबादत की है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इस दिन खुदा फिर ऐसे यहाँ पे तख्त पर हुआ और फिर जब शैतान जहद आया और खुदा ने कहा देख उसकी तरफ, बात वही दोहराई। क्या दोहराई, फिर पढ़िए, ठीक है, तीसरी आयत, दूसरा बात, खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्या जमीन पर इसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं? और गो तूने मुझको उभारा के बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। आमीन। चनाचे वही बात जो खुदा ने पहले कही कि तूने उस पर गौर किया, जमीन पर उसकी तरह कामिल रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। तो गोया खुदा की स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। चुनाचे ऐसा ना हो कि एंड टाइम आ चुका है, जबकि जो है टर्निंग पॉइंट जो है सिर्फ रह गए हैं, जिसमें तकलीफें मुसीबतें जो है एकदम से जो है ज़रा हो सकती हैं, ज़रा बढ़ सकती हैं, बच्चों के ऊपर हो सकता है, बेटे बेटियों के ऊपर, आपके माल सबाब के ऊपर, आपके जो है आपके मुआशियों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी जॉब्स के ऊपर, आपके जो है नौकर चाकर के ऊपर, जिसके ऊपर आपको मान है, एकदम से यह कासदी आएंगे और कहेंगे हो गया काम, यह खत्म, सब कुछ फिनिश फिनिश फिनिश। वो उसके उस वक्त हमारे रद्द अमल क्या होना चाहिए, ठीक है, अच्छा नहीं किया खुदा ने,
ٹھیک ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس نے بہت برا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے نا، جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، یا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اے خدا تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن اس کے برعکس یا سیکنڈ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ سیم خدا کی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا اچھا ہے، ہمارے خدا کی سٹیٹمنٹ ایک ہی رہے جب تک ہم جیتے ہیں اور جب تک کہ آسمان کی بادشاہی میں ہم داخل نہیں ہو جاتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ دوسرا مرحلہ آیا، دوسرا نے کہا ہم دوسرا راؤنڈ کھیلتے ہیں۔ خدا نے کہا دوسرا راؤنڈ چلے گا، تو نے غور کیا، خدا نے پھر شیطان کو کہا ٹھیک ہے سیکنڈ راؤنڈ چلتے گا۔ سیکنڈ راؤنڈ میں کیا کہا شیطان نے؟ کہا کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بدن کے بدلے بدن، ٹھیک ہے، کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنی سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا، ایک وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اس کے گوشت کو چھو دے، وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ اس کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے اس نے حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ کے اوپر حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایوب نہیں جانتا کہ یہ کون کر رہا ہے، ایوب نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یہ خدا جو ہے اسے جو ہے اجازت دے رہا ہے، خدا نے یہ اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ خدا نے اشارہ کیا ہے اور اس کو کہا کہ جا کر جو ہے وہ اس کے جسم پر ہاتھ ڈال، اس کی ہیلتھ کو چھو، ٹھیک ہے، اسے ڈائبٹیز کر دے، اسے ایتھرائٹس کر دے، ٹھیک ہے، اسے کینسر کر دے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پھوڑوں پھنسوں سے بھر دے اور اس کو جو ہے بیمار کر دے، اسے جو ہے اسے نہایت جو ہے تکلیف کے اندر ڈال دے، اسے جو ہے مشکل کے اندر ڈال دے، اسے جو ہے سانس لینا جو ہے محال ہو جائے، اسے چلنا محال ہو جائے، اسے بولنا محال ہو جائے، وہ اس قدر جو ہے اسے جو ہے بے بس کر دے، اور وہ جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کرنے دے مجھے، ٹھیک ہے، دیکھ پھر وہ تیری تکفیر کرے گا، وہ تیرے پر لعنت کرے گا، ایکچولی یہ کہنے کا مطلب ہے وہ تیرے سامنے کفر بکے گا، اور اندازہ یہ کیجئے اسے کہا کر لے بھائی، ٹھیک ہے، یہ شرط بھی منظور ہے، یہ جا کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے اس کے جسم کو چھوا، اس نے جب اس کے جسم کو چھوا ہے وہ پورے طور پر ناسوروں سے بھر گیا، اور جو ہے وہ اتنا ناسوروں سے بھر گیا کہ وہ جو اس نے جو وہ خاک کے اوپر راکھ کے اوپر بیٹھ گیا اور کھجانے لگا اور وہ کھجلی کرنے لگا، ایک ٹھیکرا پکڑ کے وہ کھجنے لگا، اور اس قدر جو ہے اس کی وہ بری حالت تھی۔ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ کب تک ایسا اپنی راستی کے اوپر قائم رہے گا؟ بردر اینڈ سسٹرز، کیا اس کی بیوی نے کہا کب تک تو اپنی راستی کے اوپر قائم رہے گا؟ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں ہمیں گواہی دینے کا ہے۔ گواہی وہ نہیں ہے کہ میں نے شفا پالی ہے، گواہی یہی نہیں ہے کہ ہم نے جب مجھے جاب مل گئی ہے، گواہی یہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ بزنس مل گیا، گواہی یہی نہیں ہے کہ میری لاٹری نکل گئی ہے، مجھے گھر مل گیا ہے، مجھے بنگلہ مل گیا ہے، مجھے گھر مل گیا ہے، مجھے یہ مل گیا وہ مل گیا، میں جو ہے پل پر آ کر گواہی دوں گا۔ گواہی یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں لیکن راستے پر قائم ہوں۔ آمین، میں مر رہا ہوں، میرا سانس نہیں نکل رہا ہے، اور میں جو ہے نہایت تکلیف کے اندر ہوں، اور میری شوگر ہائی ہو چکی ہے، اور میں جو ہے میرے ایتھرائٹس ہو چکا ہے، اور میری انگلیاں جو ہے وہ مڑ رہی ہیں، اور میں بری طرح سے جو ہے پھنس چکا ہوں، نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے، نہ مجھے صبح کو نیند آتی ہے، اور میں نہایت مشکل کے اندر ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ بولیے، میں کیا کروں؟ مہمان رکھوں؟ میں کیا کروں؟ ہاللویا، کیا کہوں؟ ہاللویا، کیا کہوں؟ سے ہاللویا، ونس اگین ہاللویا، پھر سے کہیے ہاللویا، اگرچہ سانس نہیں نکلتا، اگر جیسے میرے ہاتھ کھڑے نہیں ہوتے لیکن تو بھی ان طرح سے میں کھڑا کر سکتا۔ once again say، صرف یہ کہیے ہاللویا، ہاللویا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میں پیاسا ہوں، لیکن تو بھی میں کیا کہوں گا؟ بولیے ہاللویا،
जीसस क्राइस्ट। اور اگر میرے سامنے تاریکی اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تب بھی میں کیا کہوں گا؟ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے، اس سے بیوی اس کی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تو راستے پر قائم کیوں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اگر خدا کے ہاتھ سے سکھ پاتے ہیں تو دکھ نہ پائیں۔ میں تو کہوں گا ہاللویا۔ Worship the Lord. ہاللویا۔ میری آواز نکلے نہ نکلے میں کہوں گا ہاللویا 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 ہاللویا۔ آمین۔ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہیں پر جو ہے وہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں سے ایک نیا باب سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے 3 دوست اسے ملنے آتے ہیں تاکہ اس کے دکھ میں شریک ہوں اور اسے تسلی دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جب اذیت دیتا ہے اور وہ اذیت دینے میں ماہر ہے، اور آپ اس کی مہارت کو آپ جو ہے صلیب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ کو یسوع مسیح کی اذیت ناک جو ہے وہ حالت آپ کو کراس کے اوپر وہ نظر آتی ہے، گثمری باغ میں نظر آتی ہے، وہ سارے سفر میں نظر آتی ہے، اور وہ ساری صلیب کے منظر کے اوپر آپ کو جو ہے اس ماہر یا اذیت دینے والے کے جو ہے کیسے نظر آتی ہے کہ وہ کس قدر اذیت دیتا ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہے کہنے والے تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم راستے پر قائم رہیں گے۔ آمین۔ ہم تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے، اگر وہ اسے نادان جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو دنا جتا رہا ہے۔ آمین۔ میں دنا ہوں کہ اگرچہ میں تکلیف اور مصیبت اور دکھ کے اندر ہوں، لیکن تو بھی میں اپنے خداوند کی راستے کے پر قائم رہوں گا۔ آمین۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایوب اس کے 3 دوستوں کے درمیان ایک گفتگو کا ایک سلسلہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جو کتاب کا زیادہ تر حصے پر مشتمل ہے، 30 باب سے لے کر 31 باب پر یہ مشتمل ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور جوان جس کا نام الہو ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا 32 باب سے 37 باب تک یہ وہ اپنی رائے وہ پیش کرتا ہے ایوب کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خدا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا 38 باب سے 41 باب میں، اور آخر میں آخری باب جو 42 باب ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایوب کی بحالی، اس کی برکتوں کا بیان ہمیں نظر آتا ہے۔ آمین۔ اور سے سنیے آپ، گویا یہ کتاب خدا کے ایک چیلنج سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ خدا کے ایک چیلنج سے سٹارٹ ہوتی ہے جو اس نے ایوب کے لیے یا شیطان کو دیا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں تجھے، ٹھیک ہے، یہ میں بیٹ لگاتا ہوں اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، جس نے بیٹ لگائی ہے۔ اور ان دونوں مرحلوں میں جو شیطان جو ہے وہ بری طرح کیا ہوا ہے، وہ ہار گیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں بھی ہارا اور دوسرے مرحلے میں بھی وہ ہار گیا ہے۔ چنانچہ جو ہے ایوب کی کتاب آپ کو ایک وکٹوریس بک نظر آئے گی۔ اگر کسی نے جو ہے وکٹری حاصل کرنی ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کیسے فاتح ہو سکتا ہوں، فتح مندی کے اصول اور قاعدے آپ کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ آپ کو فتح مندی کا اصول اور قاعدہ سیکھنا ہے تو آپ کو اس کتاب سے کنسرن کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کس طریقے کے ساتھ آپ روحانی طور پر فتح مندی
کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان اپنی شرط سے شیطان اپنی شرط ہار جاتا ہے۔ ایوب نے نہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خالص نیت سے خدا سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس آزمائش کے دوران غور سے سنیے وہ اندر سے ایک گہری تبدیلی سے بھی وہ گزرتا ہے۔ نہ صرف وہ آزمائش پر غالب آتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی چینجنگ اپنی زندگی کے اندر وہ لے کر آتا ہے، جو آپ کو اینڈ چیپٹرز کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ کیسی بڑی تبدیلی اس کی زندگی کے اندر وہ گزری ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ایوب کی تبدیلی جو ہے اس پوری کتاب کا مرکزی جو ہے وہ موضوع ہے کہ ایوب چینج آپ کو نظر آتا ہے پہلے اور پھر بعد میں کا ایوب جو ہے ایک دم سے آپ کو ایک نیو جاب نظر آتا ہے، ایک نیو یا ایوب آپ کو نظر آئے گا جس میں ایک گہری تبدیلی اور گہرا جو ہے وہ آپ کو اسپرچول چینج اس کی زندگی کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ جس نے خدا جو ہے کبھی خدا کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی ہی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ایسی بڑی چینجنگ جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر آتی ہے جو خالص نیت سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یوں کہوں گا، غور سے سنیے، سب توجہ کر کے سنیے، ٹھیک ہے، سب توجہ کیجیے، بچوں کو یا کنٹرول کر ایک بات غور سے سنیے۔ آپ کا عبادت کرنا، آپ کا دینداری میں زندگی بسر کرنا یہ لا حاصل نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا ورشپ کرنا، آپ کا گیت گانا، آپ کا تالی بجانا اور آپ کا خدا کے حضور میں اس کے نام کو عزت اور جلال دینا، غور سے سنیے، بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ عبادت کرتے ہیں یہ لا حاصل نہیں ہے، یہ بیان کرتی ہے یہ شخص راستے پر قائم رہا ہے، وہ سوپتی قربانیاں نہ صرف اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی پیش کرتا تھا، وہ خدا کی عبادت روزانہ کرتا تھا۔ یہ لا حاصل نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کو لیے جو ہے یہ برکت کا باعث بنے گی، یہ ڈبل پورشن بلیسنگ کا باعث بنے گی۔ عبادت کرنا، پرستش کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا، ساز بجانا اور بلند آواز کے ساتھ گانا، یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خدا ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ تو نے دیکھا شیطان کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، شیطان کو، فرشتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کو روکتا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے، دیکھا تو نے یہ میرے بچے بجا رہے ہیں، میرے بچے گا رہے ہیں، میرے بچے خدمت کر رہے ہیں، میرے بچے جو ہے وہ عبادت کے لیے جب جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ اپنی عبادت کرنے کو کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ ایوب جو ہمیں ابھارتا ہے، میرے بیٹے میری بیٹی کرتا جا کرتا جا کرتا جا، ہیلیلویا، کیا کر عبادت کرتا جا کرتا جا، ہیلیلویا بولے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گی، ہیلیلویا جو بولے گر جائیں گی، یرو کی دیواریں کیا ہو جائیں گی؟ سوچنا چاہیے، آپ اس بات کو سیکھیے اور سمجھیے کہ کس طریقے کے ساتھ خدا کام کرتا ہے اور خدا کے یہ طریقے ہیں۔ آمین۔ ایک خاص بات جو آپ کو اس کتاب میں اس 2 ابواب میں سیکھنے کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کیا کہتا ہے؟ بے عیب انسان، ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے اسے؟ وہ کامل تھا، راست باز تھا، بدی سے دور رہتا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ اور یہ کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ پہلی چابی کنجی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بلیم لیس جو ہے پرسنالٹی تھی۔ ایوب کیا تھا؟ وہ بلیم لیس پرسنالٹی تھا، ٹھیک ہے، ایسا انسان جو بیرونی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے راست باز تھا۔ آمین۔ وہ بیرونی طور پر نہیں بلکہ کیا تھا؟ وہ اندرونی طور پر، ٹھیک ہے، وہ گہرے طور پر جو ہے وہ راست باز تھا، وہ خدا کا خوف مانتا اور جو ہے وہ بدی سے برائی سے وہ دور رہتا تھا، وہ اپنی زندگی میں ایمانداری اور پاکیزگی کا نمونہ تھا۔ آمین۔ ایوب کی کتاب اس وقت تک آپ پر نہیں کھلے گی جب تک آپ کے اوپر یہ بنیادی حقیقت جو ہے وہ نہ اس کو سمجھیں یا اس کو دل سے قبول نہ کریں گے کہ وہ بلیم لیس شخص تھا، ٹھیک ہے، کیسا تھا وہ؟ ایوب ایک خدا ترس بے عیب انسان تھا جس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر آفت نازل ہو، جس کے سبب سے کیا ہو اس کے اوپر۔ اب دیکھیں خدا کی یہ گواہی ہے، آپ پہلے باب میں اور آخری ابواب میں یا خدا کی گواہی یا اس کے بارے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایوب نے حق بات کہی ہے، ایسا ہی ہے نا،
अय्यूब ने हक बात कही। अभी हमने पहले बाप में और दूसरे बाप में भी इसका पढ़ा है, और शुरू में जो है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा है। वो रास्तबाज था, वो कामिल था, वो खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था। फिर खुदा ने शैतान को ये कहा, ये रास्तबाज, कामिल, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। दूसरे बाप में भी खुदा ने शैतान से कहा। तो गोया इसका मतलब ये है कि कोई वजह नहीं कि अय्यूब के ऊपर जो आफत आई है कि उसने कोई ऐसा गुनाह किया जिसके सबब से वो आफत आए। बहुत से मुफस्सरीन जो है वो आम ये गलती करते हैं, वो ये ढूंढते हैं कि अय्यूब की ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिसके सबब से इतनी बड़ी कैलेमिटी उसकी ज़िंदगी के अंदर आई है, इतना बड़ा गज़ब उसकी ज़िंदगी के अंदर आया है। ठीक है, कि इसके ऊपर ऐसी बड़ी तबाही आई, तो इसके रीज़न तो कोई ना कोई तो है। इसके दोस्तों की भी यही बहस थी, उसकी भी यही वो बहस थी। अब उसकी तबाही का एक बड़ा जो है वो सबब जो कई मुफस्सरीन बयान करते हैं, वो यूं कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ये तबाही अय्यूब पर इसलिए आई कि वो अपनी ज़िंदगी में खौफज़दा था। ठीक है, कुछ लोग ये बात अय्यूब के बयान से बनाते हैं, जो आपको तीसरा बाप उसकी 25वीं आयत में मिलता है। जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है, ये अय्यूब कहता है। और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। यकीनन इस तालीम में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है कि इंसान जिससे डरता है वो किसी न किसी वक्त तक में जो है वो उसके ऊपर हो सकती है, आ जाती है या जाहिर हो जाती है। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, अय्यूब के मामले में ये है वजह नहीं है कि चूँकि अय्यूब खौफज़दा था, ठीक है, इस वजह से उसके ऊपर ये या गज़ब आया या ये आफत आई है। ठीक है, अय्यूब का खौफ अपनी ज़ात के लिए नहीं, ठीक है, गौर से सुनिए, अय्यूब का खौफ उसकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में था। वो जानता था कि उसके बच्चों के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया कुर्बानियाँ हैं, सोखती कुर्बानियाँ। लेकिन फिर भी इस बात से खौफज़दा था कि शायद उनकी लापरवाही के बायस वो अपनी ईमान का फल भुगत सकते हैं, ये उनके ऊपर आफत आ सकती है। इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद अय्यूब नहायत खौफज़दा शख्स था, और इस खौफ को जो शैतान ने क्या किया है, वो आला बनाया या उसको यूज़ किया। हरगिज़ नहीं, अय्यूब का ये खौफ ज़ाती नहीं बल्कि एक खुदा तरस बाप का अपने बच्चों की रूहानी हालत के लिए खालिस खुदा का खौफ था। मेरी बात आप समझ आई है? ये बात अगर कोई शख्स ये करता है कि अय्यूब खौफज़दा था, तो ये खौफ कौन सा है? ज़ाती नहीं है बल्कि एक खुदा तरस बाप का अपने बच्चों की रूहानी हालत के लिए खालिस खुदाई खौफ था, यानी खुदा का खौफ था, उसे खुदा का खौफ था। चनाचे जो इस मामले में भी वो खुदा का खौफ वो रखता था। तो फिर अय्यूब के ऊपर जो है हम क्या कहें, तो अय्यूब पर आने वाली तबाही का सबब क्या था? ठीक है, ये साफ जाहिर है, ना उसका खौफ, ना ही उसका ईमान, और ना ही उसका गरूर। तो फिर क्या? हकीकत में ये मुसीबत उसकी रास्तबाजी का नतीजा है। आमीन। इसका नतीजा है, बोलिए, खुदा ने शैतान को क्या कहा था? तूने देखा मेरा बंदा अय्यूब, ठीक है, क्या है? बोलिए, कामिल है, रास्तबाज है, फिर क्या है? बदी से दूर रहता है और खुदा से डरता है। ठीक है, और हम जो है बाइबल मुक़द्दस में उसकी वाज़िया तालीम पाई जाती है। हमने पहला बाब उसकी 8वीं आयत में भी इसका जिक्र जो भी मैंने पढ़ा है, और दूसरा बाब उसकी 3री आयत में भी हमने पढ़ा है। खुदा ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो कामिल है, रास्तबाज है, बदी से दूर रहता है, खुदा से क्या करता है? बोलिए, डरता है। हिजकिय्याह की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। 14 हिजकिय्याह 14 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानियेल और अय्यूब उसमें मौजूद हो,
तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से वक्त अपनी ही जान बचाए। तो गोया आप ये देखिए कि बाइबल मुकद्दस इस शख्स की क्या करती है, बोलिए, गवाही देती है। ना सिर्फ जो है ओल्ड टेस्टामेंट में अय्यूब की ही की किताब के अंदर इसकी गवाही है, बल्कि दीगर किताब के अंदर भी जो है वो गवाही है। इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? नूह के और दानियल के जो है वो बराबर खड़ा किया गया है कि अय्यूब भी उसमें वो मौजूद है। आमीन। सिर्फ यही बात नहीं, और सबसे जो है न्यू टेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा जो हवाला है 5वां बाब और उसकी पहली आयत, याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? 11वीं आयत, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। तो गोया एक ऐसा शख्स जो आपको नजर आ रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में, इसकी गवाही ना सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर या दीगर नबी दे रहे हैं, बल्कि या न्यू टेस्टमेंट के अंदर में कलीसिया का चेयरमैन याकूब या इस बात की गवाही देता है कि ऐसों को हम क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। तो गोया यह अय्यूब मुबारक शख्स था, इसलिए हम ये कहेंगे कि अय्यूब के ऊपर जो ये तबाही, ये बर्बादी जो आई है, इसका सबब उसका खौफ नहीं है, बल्कि इसका सबब क्या है? ये उसकी रास्तबाजी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो इतना रास्तबाज ना होता, ठीक है, अगर वो इतना रास्तबाज ना होता तो खुदा कभी उस पर फख्र करते हुए ये ना कहता, देखा है, देखा ही, गौर किया, मैंने गौर किया, तूने किया, मैं तो करता रहता, तू भी कर ले, मैं तो करता रहता हूँ, तू भी कर ले। ओ चुनांचे वो इतना रास्तबाज ना होता तो फिर अय्यूब जो है शैतान को खुदा कभी ये ना कहता कि जाकर जा चेक कर। चुनांचे हम ये कहेंगे कि अय्यूब की गैर मामूली या पाकीज़गी और दीनदारी ही उसकी इम्तहान का बाइस बनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हम ये कहेंगे यूं ये किताब हमारे लिए एक नमूना है, किस लिहाज से कि खुदा अपने चुने हुए बंदों की ज़िंदगी में जो फर्मा बरदारी और रास्तबाजी के बाइस रूहानी तरक्की के काबिल ठहरते हैं, वो उनको आजमाइशों के अंदर क्या करता है? वो जाने भी देता है ताकि वो उनको गहरी रूहानी सतह पर जो है वो क्या कर सके? कायम कर सके। लिहाजा इसका मतलब ये है कि खुदा हमारी फरमाबरदारी, हमारी रास्ती और हमारा उसके हुजूर में चलना जो है वो हमें इस तरह से आजमाइश में लेकर हमें नहायत बुलंदियों के अंदर लेकर जाना चाहता है। इसलिए हमें इन बातों को सीखने और समझने की वो ज़रूरत है। हालेलुया। और फिर एक और बात गौर से सुनिए, बेऐब होना, ब्लेमलेस होने का ये मतलब नहीं है कि अय्यूब जब बेगुनाह था, नहीं, बल्कि वो ऐसा शख्स था जिसके ऊपर या कोई शख्स जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, जिसके बारे में तीमुथियुस ने कहा था कि वो जो है खादम क्या होना चाहिए? बेऐब और बेइल्ज़ाम होना चाहिए। तो गोया खुदा तो सब कुछ जानता है, और खुदा जो है अय्यूब के पोशीदा गुनाहों से भी वाकिफ़ है, और इसको अय्यूब भी तस्लीम करता है कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं जो है रास्तबाज और कामिल हूँ। उसे कभी यह नहीं कहा, बल्कि उसने जब आप 10वां बाब उसकी 6ठी और 14वीं आयत पढ़ें तो वो खुद तस्लीम करता है, अय्यूब खुद तस्लीम करता है कि मैं बेऐब नहीं हूँ, या मैं जो है वो बदकार नहीं हूँ। वो खुद गुनाहगार अपने आप को तस्लीम वो करता है। लिहाजा हम ये बात है, एक बात जो इंसानों के दिलों के अंदर या ईमानदारों के दिलों के अंदर ये ठहरी हुई है कि गुनाहगार जो है हमारे गुनाहों, कमजोरियों और गलत कार्यों के बायस हम दुख सहते हैं। ये दुरुस्त है, ऐसा होता है, लेकिन जब आप खुदा के तनाज़ुर में देखेंगे तो खुदा हमारी रास्ते, हमारी फर्माबरदारी और हमारी बेऐबी को जो है सामने रख कर हमें ये जाने देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमें प्रमोशन दे। हमें क्या करे? बोलिए, प्रमोशन ये है कि हमें डबल पोर्शन कर दे। प्रमोशन ये है कि हमें हमारे वसीले से खुदा का वो जलाल जाहिर करे। इसलिए खुदा ने क्या किया है? उसको अय्यूब को एक बड़ी मिसाल बनाया है ताकि क्या हो सके?
खुदा जो है इसको सामने रखकर बहुतों को जो है उस जगह के ऊपर लेकर चला जाए जो खुदा ने ठहराई हुई है। याद रखिए अजीज बहनों भाइयों, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये बात बगैर किसी बहस के तय होनी चाहिए कि अय्यूब पर आने वाली मुसीबत उसके गुनाह की वजह से नहीं थी, बल्कि क्या था, ये वो खुदा खुद उसकी तारीफ करता है, वो रास्तबाज शख्स था। ठीक है, आप जब अय्यूब 42वां बाब पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में या पूरी बाइबल में पढ़ें, आपको जो है सिर्फ अय्यूब के अलावा या और कोई नाम नहीं मिलता। कभी बलदर सूखी का नाम मिला, जुफर का मिला, अलहू का मिला, किसी और का मिला नहीं मिला। किसका जिक्र मिला? अय्यूब का मिला है। जो उसको यह प्रोमिनेंट किया गया है बाइबल मुकद्दस में। आमीन। इसलिए अजीज बहन भाइयों, तैयार रहिए, समझिए, अगर हम ईमानदार हैं, इसे पौलुस रसूल ने कहा है, जितने दीनदारी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो सब सताए जाएंगे। आमीन। वो सब क्या किए जाएंगे? बोलिए। लेकिन सताए जाने का ये मतलब नहीं है कि वो सताए ही जाएंगे। आप इस किताब में से ये भी सीखेंगे, खुदा बहाल करने में कादर है, बल्कि डबल पोर्शन देने में कादर है। आमीन। जो चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, खुदा आपको वो चीज़ें अता करेगा। आमीन। क्या आप रेडी हैं कि आने वाले तमाम मैसेजेस आप इसको जब ध्यान के साथ सुन सकें? आमीन। अगर आप वाकई ही जलाल के अंदर चलना चाहते हैं और अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक नए एंगल के साथ जो है अय्यूब की किताब को सीखने की जरूरत है। आर यू रेडी? आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और अपने आप को जो है इसके लिए तैयार करें।